حتى منتخب يقدر يليميني في هذا الجروب هذا اللي يقدر يليميني الاسبان سي لو برتغال. انا بور موا الاسبان. هل منتخب المانيا لا يستطيع لو يتأهل منتخبا الى ربع النهائي؟ مقابله ما تشبه لختها. كاين لي ماتش معطيات تختلف. سو ريسومبل با. انا ولا شفت الالمان تاع البارح مع سويسرا، لو كان البارح لعبوا مع اسبانيا المانيا كانوا يديو كيما يقول لك يديو قفه. باسكو البارح انا الالمان جيتي ديسو من لو فوتبول الالمان اللي موالفين لو فوتبول توتال. انا شفت البارح ليكيب سويس جيتي ايطوني كيفاش لعبوا لا سويس البارح، ولو ماتش اللي راح يصرى بين لا سويس اي ليطالي سي نوتر بير دو ماتش. الناس كاع يقولوا لي زيطاليان صح يترمين فور والاخر، بصح صرا ان ماتش بياج. بصح في هذا الجروب اللي نشوف فيه منا اونتر الالمان اي لاسبان اي لو برتغال، انا بور موا la meilleure équipe pour l'instant, à part l'Espagne, c'est le Portugal. Parce que c'est un groupe complet. Après, je ne sais pas qui fait jouer les matchs, parce que les huitièmes, ou les quarts, ou les demi, des fois tu joues mal. Des fois tu joues mal et tu peux te qualifier. Tu fais le ضربات الجزاء تقدر تجوز. Mais في مباريات الإقصاء المباشر ما كاش تعويض. Voilà. Mais Espagne كاين حاجة. Espagne, tant qu'elle a le ballon, elle est toujours dangereuse. Tant qu'elle n'a pas le ballon, elle peut encaisser en cas d'erreur sur le plan défensif. Mais quand elle a le ballon, elle est toujours en danger. تقدر تماركي لك à tout moment. نعم، طرقت لنقطة مهمة. دفاع منتخب إسبانيا، أمين بن شابير منتخب إسبانيا محور دفاعه لو نورمون لابورت، لو نورمون ناتشو. اليوم لابورت مع فيفيان، بعدها خرج لابورت في الشوط الأول، عاد لو نورمون مع فيفيان. هل اليوم المشكل صراحة في منتخب إسبانيا هل المخاوف من خط الدفاع فقط؟ هو منتخب اسبانيا نذكروا اليوم رودري ما لعب ولا دقيقه لانه معاقب. ارتاح رودري اللي لعب كثير من المباريات مع مانشستر سيتي. لا صراحه انا ما شفتش مشكل في دفاع المنتخب الاسباني الى غايه الان. ربما يقول لك بعض المشاكل ما تظهرش لان المنتخب الاسباني يلعب عالي ساجو كنت تسجلوا له في شحال تلقى دفاع المنتخب الاسباني ميدو في الدور الاول ولا هدف. خلاص وراه المشكل عنده 0 هدف 3 مباريات 0 هدف. لكن البعض يقول لك بيون كيسي. نحن نتكلم على احسن منتخب من حيث الاداء. وثاني تميدو زيد لك حاجه، لما يكون عندك منتخب يحسن الاستحواذ والضغط ينقص الضغط كبير على الدفاع. لما اسبانيا كي تخلص المباراه تلقى اسبانيا استحوذت تقريبا 40 دقيقه من المباراه كلها كانت استحواذ للمنتخب الاسباني. واش معناتها 40 دقيقه الدفاع فيه راحه، يلعب تمريرات فقط، واقف ويستنى ويلعب غير تمريرات، يحاول يلعب تمريرات مع زملائه. لذلك الى غايه الان انا صراحه لم اشاهد اي ضعف في المنتخب الاسباني في دفاع المنتخب الاسباني، بالعكس شاهدت منتخبا اسبانيا دفاعه لم يتلقى ولا هدف في 3 مباريات. لعب امام المنتخب الايطالي ميدو، المنتخب الايطالي يبقى منتخبا جد محترم، لعب امام البانيا كرواتيا ايضا وامام المنتخب الكرواتي. لم يفلح أي منتخب من بين هؤلاء الثلاث في تسجيل ولو نصف هدف على المنتخب الإسباني. قبل أن نغلق ملف هذه المباراة ونتجه إلى فصل إعلاني، فصل إشهاري مشاهدينا الأفاضل. Nasser Senjar, sur la dernière question à propos du match, à propos de l'Espagne, l'équipe espagnole. Vous avez bien décortiqué à peu près l'équipe espagnole. Moi, je vais vous poser une question un petit peu technique parce que vous êtes technicien. Quand vous jouez, oh non, pas un petit peu, vous étiez... Ils disent que dans le football, quand vous prenez le risque d'aller attaquer, d'aller presser en haut, donc vous laissez beaucoup de distance entre votre gardien et votre dernier défenseur. Quand vous jouez des équipes rapides, l'Espagne n'a pas encore joué une équipe qui joue les contres rapides. Contre l'Italie, ils n'ont pas pu respirer, même pas les Italiens. Après, ils n'ont pas des attaquants vraiment vifs, comme par exemple les attaquants anglais, si on prend Saka, Foden, Gordon et tout. Est-ce que ce système de jeu espagnol ne va pas leur poser des problèmes au fur et à mesure de la compétition? Quand on joue, on se découvre derrière. Par contre, si on voit la France par exemple, ça défend bien, mais ça marque peu, mais ça peut marcher et ça peut aller très loin. Tu as fait une analyse, elle va être complète. C'est pratiquement ça. Le problème, c'est qu'il faut bien comprendre que la notion du bloc, elle doit être une mouvance. C'est pas une obligation d'aller presser. C'est pas obligé d'aller presser. Mais des lignes ou de l'espace dans ton dos, c'est si tu le veux. Maintenant, si tu mets de l'espace, il faut que ton gardien de but suit. Pour que tu réduis l'espace partout, intervalle entre les lignes, entre les joueurs. Mais ça, c'est des discussions. Ça, c'est des discours. La vraie chose qui se passe actuellement, c'est l'animation du jeu. C'est-à-dire, est-ce que tu es capable d'avoir des jeux qui s'interchangent? Des joueurs qui changent de poste. C'est-à-dire ton 6 qui passe 10, ton 8 qui passe 11, ton 7 qui passe ailier gauche. Tu es capable ou pas?
Est-ce que tu es capable de faire ça dans ton équipe? Permutation, Oui, la comme permutation vient de des dire joueurs. Hamid. Mais est-ce que tu peux le faire toi aujourd'hui? Et c'est ça la nouvelle mouvance. C'est pas de changer. Oui, c'est ça qui fait que tu ne peux pas dire aux joueurs dans l'axe central, tu changes lui, tu changes rien du tout. Tu as deux joueurs qui jouent en zone derrière, ils savent ce qu'ils ont à faire. Par contre, l'animation qu'il y a devant, la vitesse qu'ils mettent, la recherche du joueur, ouais, mais dans la projection, c'est la recherche du joueur libre sur le côté, la recherche du surnombre sur les côtés et dans l'axe. Ça fait la différence. Et là, le problème, c'est que l'entraîneur qui met ça en place, c'est bon, sauf avec la France. Parce qu'elle, elle a une capacité défensive qu'il y a très peu d'équipes qui sont capables de faire comme l'équipe de France. كل منتخب له جينات مثل المنتخب الايطالي له جينات الكاتيناتشو المنتخب الاسباني له جينات الاستحواذ والضغط العكسي وخنق خصمه في منطقته. دقيقتين قبل الذهاب إلى الإشهار، فوزي موسوني، أين تتوقع أن تصل إسبانيا؟ قلت لي قبل قليل ما عدا البرتغال ولا أحد بإمكانه. هل أنت واثق؟ هل أنت واثق مما تقوله حول منتخب إسبانيا؟ ماذا لو يقصى المنتخب الإسباني في دور الثمانية؟ ابار لو البرتغال اللي ولا طاح مع اسبانيا اللي يقدر يليمينيه دون لو جو، ومن بعد على ضربات الجزاء تقدر توصل ضربات الجزاء تليمينا. من يقول لك في لو جو واش راني نشوف دوكا في هذا التورنوا جوسكا ماتنون ما كان حتى منتخب ابار اسبانيا والبرتغال يقنعوني. نعم، أمير بشابر لا، حتى المنتخب الالماني يقدر يقصي المنتخب الاسباني، ولو انه من ناحيه طريقه اللعب وجماليه اللعب لم اشاهد منتخبا الى غايه الان في الاورو احسن من المنتخب الاسباني. شاهدنا كل شيء جميل في كره القدم في مباراه المنتخب الاسباني امام المنتخب الايطالي، ولو انها تبقى مجرد مباراه. شفنا مباراه اولى المنتخب الايطالي قدم فيها مباراه مثاليه من ناحيه اللعب امام منتخب البانيا، لكن بعدها شفنا اداء سيء جدا للايطاليين في المباراتين. لذلك سننتظر وسنرى كيف سيظهر المنتخب الإسباني في الأدوار الإقصائية. Pour moi, la plus grande dominante qu'il va y avoir dans ce championnat d'Europe, c'est la préparation physique. C'est l'équipe qui va être capable d'avoir ses 11 joueurs prêts et de répéter les matchs. Ouais. Là, on est quoi à la fin du troisième? Il y a le huitième, quart, demi, finale. Il y a encore 4 matchs en 15 jours. Hein. Ouais, donc c'est l'équipe ou le club ou le pays qui va être capable de mettre physiquement. C'est physiquement. C'est le problème, c'est l'emblématique dont elle va tomber l'Espagne peut-être. Parce que quand on presse haut, il faut une grande condition physique. Non mais l'âge qu'ils ont, ils ne peuvent pas tenir ces garçons-là. C'est pas possible. Mentalement, physiquement. Les deux. La répétition des matchs, la vitesse, ça va aller de plus en plus vite. Après, la période des matchs, elle est très courte. Oui, c'est pas un championnat tout au long de l'année. Tu as 7 jours ou 8 jours pour faire la récupération. Leur corps ne connaît pas ces efforts-là. Ils répètent les matchs à tous les 4 jours. Tu te rends compte, toi, c'est pas des matchs de quartier. C'est des matchs de champion. Très haute intensité, ça va très vite. Et les garçons, quand ils répètent, à un moment, le carburant, il va dire qu'il n'y en a plus. Et tu vas voir. Et après, tu vas dire, tiens, pourquoi ils sont absents dans le match-là? C'est parce que physiquement et mentalement, ils ne peuvent pas supporter. Il faut comprendre les jours d'expérience. Merci, Nasser Sendiak.